Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Oremos. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te rendons te grâce. bendecimos y te damos Et gracias. disons merci, Père, pour ces moments que tu nous donnes, Gracias por estos momentos que tú nos das pour partager ta parole. para compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Pour aborder le sujet, Para tratar este tema, je voudrais commencer pour un dialogue que Jésus a eu avec ses disciples quiero comenzar por un diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos lorsqu'il est sorti du temple. cuando salió del templo. Ses disciples se sont approchés pour lui montrer Los discípulos se acercaron para mostrarle les constructions. las construcciones. Et Jésus leur dit, Y Jesús le dijo, voyez-vous tout cela? ¿ustedes ven todo esto? Je vous le dis en vérité, En verdad les digo, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Puis Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers. Luego Jesús se sentó sobre el monte de los olivos Et les disciples lui posent des questions. y los discípulos le preguntaron. Nous allons les lire, c'est en Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5. Y nosotros vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 5. Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amen. Jésus ne répond pas à la première question. Jesús no responde a la primera pregunta. Jésus ne répond pas à la première question de ses disciples. Jesús no responde a la primera pregunta de sus discípulos, Mais il répond à la deuxième question, pero responde a la segunda pregunta sur le signe de son avènement sobre las señales de su venida et la fin du monde. y el fin del mundo. Jésus leur répond, Jesús le responde, prenez garde que personne ne vous séduise. mirá que nadie os engañe. Jésus parle d'un signe très important. Jesús habla de una señal muy importante, Donc Jésus dit que la fin des temps, en donde Jesús dice que en el fin del siglo, un des signes qui va surgir sur la séduction, una de las señales será la seducción. il demande de veiller et de prendre garde Él pide de velar y tener cuidado, à ne pas être séduit. a tener cuidado y no ser seducidos. Si le Seigneur avertit en disant Si el Señor advierte diciéndolo, soyez vigilants si el Señor advierte diciendo estén atentos quant à toute forme de séduction, a todo tipo de seducción, c'est parce qu'il est possible que
ceux qui croient en lui peuvent être séduits. Porque si lo dice es porque es posible que sean seducidos. Le chrétien qui pense qu'il n'est pas possible d'être séduit, El cristiano que piensa que no puede ser seducido, il est déjà en pleine séduction. él está ya en plena seducción. Il faut donc que nous sachions qu'il est possible d'être séduit. Tenemos que saber que es posible ser seducidos. Et il faut à tout prix éviter de l'être. Hay que hacer lo posible de evitar de serlo. Parce que dans les derniers temps, Porque en los últimos tiempos l'esprit de séduction va entraîner beaucoup de monde dans l'enfer. porque en los últimos tiempos el espíritu de seducción va a llevar a muchos al infierno. Le but de la séduction, c'est séduire des gens pour les tromper. El propósito de la seducción es seducir a las personas para hacerlos equivocar Et les conduire dans l'enfer. y conducirlos al infierno. Quel est le but de la séduction? ¿Cuál es el propósito de la seducción? Le but, c'est de tromper, El propósito es de hacer equivocar, d'attirer. de atraer. C'est le fait de détourner quelqu'un du droit chemin. Es el hecho de desviar a alguien del camino derecho. C'est faire tomber quelqu'un dans l'erreur Es hacer caer a alguien en el error en lui laissant croire y haciéndole creer qu'il est dans la vérité. que está en la verdad. Mais Jésus est la vérité. Pero Jesús es la verdad. Jésus dit, Jesús dice, vous connaîtrez la vérité, conocerán la verdad, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Va nous rendre libres. La verdad va a liberarnos. Le Fils de l'homme va nous libérer par la connaissance El Hijo del Hombre va a librarnos por el conocimiento de la vérité. de la verdad. Il est la vérité. Él es la verdad. Donc le Seigneur va nous révéler la vérité par son esprit, El Señor va a revelarnos la verdad por su Espíritu, afin de nous libérer de l'erreur et du mensonge. afán de librarnos del error y de la mentira. La séduction peut atterrir avec du mélange de la vérité et du mensonge. La seducción puede atraernos con mezcla de la verdad y de la mentira, Ou avec le mensonge déguisé en vérité. o con la mentira vestida de verdad. Et le mensonge déguisé en vérité, La mentira disfrazada de verdad c'est comme les choses de contrefaçon. son como las cosas de imitación. Par exemple, Por ejemplo, les baskets Adidas de contrefaçon, las zapatillas Adidas de imitación elles semblent de marque, parecen de marca, mais si tu connais les vraies baskets, pero si conoces las verdaderas zapatillas, tout de suite tu vas te rendre compte que ce n'est pas la vraie marque. te vas a dar cuenta enseguida que no es la verdadera marca. Or, chaque fois, les imitations de choses de marque Pero cada vez las imitaciones de las cosas de marca sont de plus en plus difficiles de distinguer. son cada vez más difíciles de distinguir. De la même manière, notre ennemi travaille jour et nuit pour nous y tromper. De la misma manera, nuestro enemigo trabaja día y noche para engañarnos. La séduction va essayer d'attirer avec des enseignements La seducción va a tratar de atraernos con enseñanzas qui semblent être vrais, que parecen ser verdades, mais avec un mélange ou des mensonges déguisés en vérité. pero con una mezcla o con mentiras disfrazadas de verdad. Si le mensonge réussit à tromper, Si la mentira logra hacernos equivocar, c'est parce qu'il a été présenté de manière séduisante. es porque ha sido presentada de una manera seductora. Même ceux qui sont avancés dans la connaissance du Seigneur Mismo aquellos que están avanzados en el conocimiento del Señor et dans la parole y en la palabra,
ne doivent pas considérer qu'ils ne pourront pas être séduits. no tienen que pensar que nunca van a ser Mais au seducidos, contraire, pero al contrario, ils devront redoubler la vigilance. tienen que estar doblemente en vigilia, doblemente velando. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 4. Leamos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amen. Paul est jaloux de ses frères d'une jalousie de Dieu. Pablo tiene celo de los hermanos de un celo de Dios. Paul veut unir les frères uniquement à celui qui est le véritable. Pablo quiere unir a los hermanos a aquel que es el verdadero. Paul ne veut pas que les frères soient séduits. Pablo no quiere que los hermanos sean seducidos. Il ne veut pas qu'ils soient ensorcelés, fascinés par un autre évangile. Él no quiere que ellos sean hechizados o fascinados por otro evangelio. L'apôtre dit dans le verset 3, El apóstol dice en el versículo 3, dans la version Parole de vie, en la versión Palabra de Vida, mais rappelez-vous, pero acuérdense, le serpent a trompé Ève par son mensonge. la serpiente engañó a Eva por la mentira. Alors j'ai peur d'une chose, Entonces yo temo por una cosa, qu'on vous donne des idées fausses que ellos le hayan dado ideas falsas et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. y que ustedes no estén fielmente y sinceramente aferrados a Cristo como antes. Amen. Les pensées peuvent se corrompre. Los pensamientos pueden corromperse. Si on donne la liberté aux pensées de se balader, Si damos la libertad a los pensamientos de pasearse, sans les contrôler à la parole de Dieu, sin confrontarlos a la palabra, elles vont finir pour transformer nos actions ellas van a terminar por transformar nuestras acciones, changeant notre manière de se conduire, cambiando nuestra manera de conducirnos, de voir les choses. de ver las cosas. Un verset que nous devons tenir toujours en face de nous, Un versículo que debemos tener siempre enfrente nuestro c'est Philippiens 4, chapitre 4, versets 7 à 8. On va le lire. es Filipenses 4, versículos 7 al 8. Y vamos a leerlo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amen. Le Seigneur gardera nos cœurs et nos pensées. El Señor guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Mais nous, on doit s'exercer à trier nos pensées. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos a seleccionar nuestros pensamientos, Les passer par le contrôle de qualité.
pasarlos por el control de calidad, si les pensées sont vraies ou pas. si los pensamientos son verdaderos o no, Mais pas selon moi, pero no según yo, selon la parole de Dieu. según la palabra de Dios. Si on laisse toutes sortes de pensées se balader, Si dejamos todo tipo de pensamiento pasearse, la séduction fera son travail. la seducción hará su trabajo. La séduction corrompt les pensées. La seducción corrompe los pensamientos. La séduction tord le sens de ce que Dieu a dit. La seducción tuerce el sentido de lo que Dios dijo Et entraîne la personne dans des raisonnements contraires à la parole y lleva a la persona en razonamientos contrarios a la palabra et elle détourne la personne y desvía a la persona afin qu'il ne soit plus fidèlement et sincèrement attaché au Christ comme avant. a fin que la persona no esté fielmente ni sinceramente aferrada a Cristo como antes. La version Louis II dans le verset 3 dit La versión Louis II en el versículo 3 dice: Je crains que vos pensées ne soient corrompre et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pero me temo que vuestros pensamientos se corrompan y se aparten de la sencillez con respecto a Cristo. La simplicité est étroitement liée à la pureté spirituelle. La sencillez está estrechamente ligado a la pureza espiritual. Et la pureté spirituelle dépend de la pureté de nos pensées. Y la pureza espiritual depende de la pureza de nuestros pensamientos. Or, nos pensées peuvent se corrompre Nuestros pensamientos pueden corromperse si nous acceptons des mensonges, si aceptamos mentiras, si on ne fait pas chaque jour le tri. si no hacemos todos los días la selección de nuestros pensamientos. La corruption de nos pensées La corrupción de nuestros pensamientos et la personne qui croit au mensonge y la persona que cree a la mentira sera sous le contrôle de l'ennemi. estará bajo el control del enemigo. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, on va le relire. Pablo dice en 2 de Corintios 11, versículo 4, vamos a leerlo nuevamente, porque si alguien viene a predicarles de otro Jesús que aquel que nosotros hemos predicado, o si ustedes reciben otro espíritu que aquel que ustedes han recibido, u otro evangelio que aquel que ustedes han abrazado, y ustedes lo soportan muy bien. Amen. Parce que cet autre Jésus, Este otro Jesús, cet autre esprit este otro espíritu et cet autre évangile y este otro evangelio venaient avec toute la ruse de la séduction. viene con toda la astucia de la seducción, En se présentant comme les véritables. presentándose como las verdaderas. Paul dit, vous le supportez fort bien. Pablo dice, ustedes lo soportan muy bien, más que bien. Nosotros diríamos, lo soportan re bien. Et Paul est inquiet, Pablo está inquieto essaye de réveiller les frères de Corinthe. porque intenta despertar a los hermanos de Corintios. Il essaye de les ramener dans la vérité. Él trata de llevarlos a la verdad Et les exhorte pour les montrer y les exhorta para mostrarles où ils sont. dónde están ellos. Paul est en train de leur dire, Pablo está diciéndoles, vous êtes en train de vous perdre. están perdiéndose.
vous le supportez fort bien. y ustedes lo soportan re bien. Cela ne vous dérange pas? ¿Eso no les molesta? Vous le supportez fort bien. Ustedes lo siguen soportando. Depuis le week-end passé, Desde el fin de semana pasado circulait sur Internet une grande nouvelle, entre guillemets. Desde el fin de semana pasado circulaba en internet una gran noticia, entre comillas. La communauté juive d'Israël La comunidad judía de Israel vient d'oindre le Messie. habían ungido al Mesías. Certains frères ont reçu l'information. Algunos hermanos recibieron esta información. Les frères fermes dans la foi Los hermanos firmes en la fe que l'ont reçu ont dit que lo recibieron dijeron: Waouh, le Seigneur vient. ¡Wow! ¡El Señor viene! D'autres, Otros Jésus l'avait dit, dijeron: Jesús lo había dicho, que dans les derniers temps, que en los últimos tiempos il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mes frères, j'espère que vous êtes de ceux qui s'accrochent au Seigneur et à sa parole. Hermanos, yo espero que ustedes sean los que se aferran a la palabra. Vous vous rendez compte que des frères et sœurs qui marchaient droit avec le Seigneur ¿Ustedes se dan cuenta de que hermanos y hermanas que caminan firmes en el Señor peuvent un jour accepter un faux Christ, pueden aceptar un falso Cristo, un faux esprit, un falso espíritu, un faux évangile, un falso evangelio pour en finir dans l'enfer? y terminar en el infierno? Dans le dernier temps, En los últimos tiempos, la séduction agit de manière de plus en plus puissante la seducción actúa de una manera cada vez más poderosa et subtile dans le monde entier. y sutil en el mundo entero. C'est un combat spirituel contre un esprit Es un combate espiritual con un espíritu qui est beaucoup plus puissant que le nôtre. que es mucho más poderoso que el nuestro. Celui de Satan. Es el de Satanás. Lorsque je parle de notre esprit humain, Cuando yo hablo de nuestro espíritu humano, qui jamais peut faire face à l'ennemi, jamás él puede enfrentarse al enemigo, car sans la puissance de l'Esprit Saint, porque sin el poder del Espíritu Santo, sans la vérité de vie en Jésus-Christ, sin la verdad de vida en Jesucristo, nous ne pouvons pas gagner ce combat. no podemos ganar ese combate. Le séducteur, El seductor, depuis le commencement, desde el comienzo, c'est le diable, es el diablo, Satan. Satanás. C'est lui le menteur, Él es el mentiroso, le père du mensonge. el padre de mentira. Et c'est lui qui, dès le début dans le jardin d'Éden, Y él, desde el principio en el jardín de Edén, a poussé les hommes à tomber dans l'erreur llevó a los hombres a caer en el error, en les séduisant par la ruse. seduciéndolos con astucia. Il n'est pas nécessaire d'être dans le péché pour être séduit. No es necesario estar en pecado para ser seducidos, Puisque Adam et Ève n'étaient pas dans le péché. porque Adán y Eva no estaban en pecado, Ils étaient purs. estaban puros, Mais Ève a été séduite pero Eva fue seducida, parce qu'elle s'est laissée prendre par la ruse du malin. porque ella se dejó llevar por la astucia del maligno, Sans réfléchir et sans attacher à la parole du Seigneur. sin reflexionar y sin aferrarse a la palabra del Señor. Elle a été séduite tout en étant sans péché. Ella fue seducida sin estar en pecado. Dans l'évangile de Jean, En el Evangelio de Juan, au chapitre 8, au verset 44,
capítulo 8, versículo 44, Jésus dit aux Juifs qui cherchaient à le faire mourir, Jesús dice a los judíos que buscaban hacerlo morir: vous avez pour père le diable, ustedes tienen por padre al diablo et vous voulez accomplir les désirs de votre père. y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Il a été meurtrier dès le commencement. Él fue homicida desde el principio. Il ne se tient pas dans la vérité, Él no permanece en la verdad, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. porque no hay verdad en él. Lorsqu'il profère le mensonge, Cuando habla mentira, il parle de son propre fond, habla de su propio interior, car il est menteur porque él es mentiroso et le père du mensonge. y padre de mentira. Il est rusé, Él es astuto, menteur, mentiroso, séducteur, seductor, père du mensonge. padre de mentira. Il travaille par le mensonge Él trabaja para la mentira et la séduction. y la seducción. Il est le malin. Él es un astuto, maligno. Depuis le commencement, Desde el comienzo et dans Genèse 3, y en Génesis 3, on voit comment il agit dès le jardin d'Éden. y vemos cómo actúa desde el jardín de Edén. Il s'est présenté comme un serpent. Se presentó como serpiente. Et la Genèse dit, Y Génesis dice, il a utilisé la ruse au niveau des pensées d'Ève utilizó la astucia utilizando los pensamientos de Eva en la faisant douter de la parole du Seigneur. y la hizo dudar de la palabra del Señor. Et ensuite, il est arrivé à la convaincre Y luego logró convencerla que ce n'était pas ce que Dieu avait voulu dire. que no era lo que Dios quiso decir. Dieu a-t-il vraiment dit? ¿Dios realmente te dijo? Non, Dieu n'a pas dit. No, Dios no dijo eso. Il travaille toujours comme cela. Él trabaja siempre así. Est-ce que vraiment tu penses que ¿Pensás realmente que...? il commence à te faire douter? Y él comienza así a hacerte dudar. Ève est tombée dans le péché Y Eva cayó en el pecado dès qu'elle a été persuadée desde que ella fue persuadida que ce fruit merveilleux que ese fruto maravilloso était beau à voir, era hermoso para ver, bon à manger bueno para comer et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. y que era precioso para abrir la inteligencia. Le mot péché résonne tellement terrible La palabra pecado resuena tan terrible, mais péché veut dire se détourner de ce qui était établi. pero pecado quiere decir desviarse de lo que está establecido. Pécher et ne pas obéir au Seigneur. Pecado o pecar es no obedecer al Señor. Satan s'adresse à Ève en lui disant, Satanás se dirige a Eva diciéndole, mais Dieu, en fait, te cache la réalité. pero Dios, Él te esconde la realidad. Si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Si tú comes de ese fruto, te vas a volver como Dios. Et Ève a dit, Y Eva dijo, ah, dans le fond, en el fondo, c'est vrai. es verdad eso. Alors que Ève aurait dû dire, Pero Eva tendría que haber dicho, non, arrière de moi. no, aléjate de mí. Dieu a dit, Dios dijo, vous pouvez manger de toutes les arbres de ce jardin, ustedes pueden comer de todo árbol de este jardín, mais celui-là, pero aquel vous n'en mangerez pas. no lo comerán. Le jour où vous mangerez, El día que lo coman, vous mourrez. morirán. Il ne faut pas ajouter ni rien retrancher de ce que Dieu a dit. No hay que agregar ni sacar aquello que Dios dijo. Il faut rester ferme devant la ruse. Hay que permanecer firme delante de la astucia.
Il faut résister à Satan par la parole de Dieu. Hay que resistir a Satanás mediante la palabra de Dios. Voilà ce qu'elle n'a pas fait. Esto es lo que ella no hizo. Elle a été séduite. Y ella fue seducida, Elle a péché. pecó, Elle est tombée. cayó Elle est morte. y murió. Vous voyez comment le diable a travaillé par la séduction? ¿Ustedes vieron cómo el diablo trabajó con la seducción? Dès le commencement. Desde el principio. Ensuite, tous les descendants d'Adam et Ève sont nés dans le péché. Después todos los descendientes de Adán y de Eva nacieron en el pecado, Sans la direction correcte. sin la dirección correcta. C'est-à-dire vers la mort. Dicho de otra manera, caminando hacia la muerte. Et aujourd'hui, le monde entier est contrôlé par le malin. Y hoy el mundo entero está controlado por el maligno. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il dit: En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice, on va le lire, leámoslo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amen. Et nous savons que c'est une puissance de séduction, Sabemos que es un poder de seducción, de tromperie, de hacer equivocar, de mensonge de mentira et de ruse. y de astucia. Et dans le verset 20, Y en el versículo 20, on va le lire, vamos a leerlo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amen. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amen. Vous voyez que le seul moyen de sortir de la séduction, Ustedes ven que el solo medio para salir de la seducción c'est de naître de nouveau es nacer de nuevo, et de connaître le véritable conocer al verdadero et la vérité. y la verdad. Et par la suite, demeurer dans la vérité. Y luego hay que permanecer en la verdad. Le monde entier est sous la puissance du malin, El mundo entero está bajo el poder del maligno, entièrement séduit, enteramente seducido dans le mensonge, en la mentira, dans la mort en la muerte et dans l'erreur, y en el error, en croyant être bien souvent dans la vérité. y creyendo muchas veces que están en la verdad. L'apôtre Paul dit, El apóstol Pablo dice, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amen. On va relire 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Vamos a releer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amen. Amén. La parole dit Fils Jésus-Christ. La palabra dice su Hijo Jesucristo. C'est lui et le Dieu véritable. Es Él
el Dios verdadero et la vie éternelle. y la vida eterna. Je pense que c'est très clair ces versets. Yo pienso que son muy claros esos versículos. Mes frères, Mis hermanos, dans ces versets, en estos versículos il y a une vérité, hay una verdad, il y a une révélation. hay una revelación. Fils Jésus-Christ, El Hijo Jesucristo, c'est lui qui est le Dieu véritable Él que es el Dios, Él es el Dios verdadero et la vie éternelle. y la vida eterna. Personne ne pourra nous séduire, Nadie podrá nous seducirnos, faire tromper hacernos equivocar de ce que Jésus est. de lo que es Jesús. Il est le Fils, Él es el Hijo, il est le véritable. Él es el verdadero. Il est le Dieu véritable Él es el Dios verdadero et la vie éternelle. y la vida eterna. Amen, mes frères. Amén, hermanos. Amen. Nous avons connu Jésus Hemos conocido a Jesús qui nous a donné l'intelligence. que nos dio la inteligencia, Le Fils de Dieu, el Hijo de Dios, le véritable, el verdadero, est venu vino et nous a donné l'intelligence y nos dio la pour inteligencia connaître la vérité. para conocer la verdad. Alors que le monde entier Mismo si el mundo entero est sous la puissance du malin. está bajo el poder del maligno, Le Dieu de ce siècle el Dios de este siglo qui a aveuglé leur intelligence cegó la inteligencia pour qu'ils ne voient pas la vérité, para que ellos no vean la verdad, afin qu'ils ne le comprennent pas. a fin que no lo puedan entender. Mais seulement en Christ, Pero solamente en Cristo le voile ôté. el velo es sacado. Et malgré cela, Y más allá de eso, beaucoup de chrétiens nés de nouveau muchos cristianos que han nacido de nuevo sont séduits son seducidos parce qu'ils n'ont pas été prudents. porque no han sido prudentes Ils n'ont pas fait le tri dans ses y pensées. no hicieron la selección en sus pensamientos. Nous devons éviter nous dire Nosotros tenemos que evitar de decir, non, moi je suis trop avancé dans le Seigneur. no, yo estoy muy avanzado en el camino del J'ai Señor, trop longtemps servi le Seigneur. yo serví tanto tiempo al Señor, Ce n'est pas possible que je sois séduit. no es posible que yo sea seducido. J'aime Dieu. Yo amo a Dios. Ce n'est pas possible que je sois séduit. No es posible que yo sea seducido. Mes frères, Hermanos, cela c'est de l'orgueil. eso es orgullo. L'épître adressée à Timothée, La carta dirigida a Timoteo, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, on va le lire. leámoslo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Amen. Nous sommes dans ces derniers temps. Estamos en los últimos tiempos. Paul dit, Pablo dice, l'Esprit dit expressément. el Espíritu dice expresamente, Cela signifie qu'il a reçu cette parole eso significa que recibió esta palabra avec une grande insistance con una gran insistencia de la part du Saint-Esprit. de la parte del Espíritu Santo. Quelques-uns abandonneront la foi Algunos abandonarán la fe pour s'attacher à des esprits séducteurs para atarse, para aferrarse a espíritus et à seductores des doctrines de démons, y a doctrinas de demonios, véhiculées par de faux docteurs hypocrites llevados por falsos doctores hipócritas qui portent la marque de la corruption que llevan la marca de la dans corrupción leur propre conscience. en sus propias conciencias. Ces faux docteurs ont toute l'apparence des vrais docteurs. Esos falsos doctores tienen toda la apariencia de verdaderos De Jésus-Christ. doctores de Jesucristo. Ils viennent annoncer des fausses doctrines Y anuncian falsas doctrinas qui sont inspirées par des mauvais esprits. que están inspirados por espíritus malos.
On va lire dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Y leamos Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amen. Jésus nous dit, Jesús nos dice, prenez garde que personne tengan cuidado de que nadie lo seduzca, car plusieurs viendront sous mon nom, porque muchos vendrán en mi nombre, disant, diciendo, c'est moi qui suis le Christ. soy yo el Cristo, Et ils séduiront beaucoup de gens. y seducirán a muchos. Le Seigneur veut que tous puissent arriver au but. El Señor quiere que todos lleguen a la meta. Tu veux y arriver sans être séduit? ¿Quieres llegar sin ser seducido? Alors prends garde. Entonces, vela. Veille jour et nuit, Vela día y noche, car le Seigneur revient bientôt. porque el Señor viene pronto. Le Seigneur revient bientôt. El Señor viene pronto. Le Seigneur revient bientôt. El Señor viene pronto. Amen. Amén. On va prier. Oremos. Seigneur, nous sommes tes brebis. Señor, somos tus ovejas Que tu as envoyées dans le monde, que has enviado al mundo parmi les loups ravisseurs, en medio de lobos rapaces, séducteurs. seductores. Merci parce que tu nous as avertis Gracias porque nos has advertido que dans les derniers temps, que en los últimos tiempos plusieurs viendront sous ton nom. muchos vendrían en tu nombre. Merci parce que tu nous as donné ton esprit Gracias porque nos has dado tu espíritu qui nous mène dans la vérité. que nos lleva a la verdad. Tu nous as donné ta parole Nos has dado tu palabra qui est une lampe à nos pieds. que es una lámpara a nuestros pies. Seigneur, nous voulons s'attacher uniquement à toi, Queremos aferrarnos únicamente a ti, à ta parole. a tu palabra. Tu es le vrai cep. Tú eres la verdadera cepa. Tu es le véritable. Tú eres el verdadero. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén.